लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खून मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, खून मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला। जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। इन आंधियों का जिगर चीर के नूर आएगा, इन आंधियों का जिगर चीर के नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। মধ্যপ্রদেশে উজ্জয়িনে গরু জবাইয়ের অভিযোগে সেলিম এবং আকিবকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং তাদেরকে রাস্তা দিয়ে স্লোগান দিতে দিতে নিয়ে যায় মধ্যপ্রদেশে উজ্জয়িনে পুলিশ। पुलिस हमारी बाप, गाय हमारी माता है। पुलिस हमारी बाप, गाय हमारी माता है। पुलिस हमारी बाप, गाय हमारी माता है। पुलिस हमारी बाप, गाय हमारी माता, पुलिस हमारी माता, पुलिस हमारी बाप, गाय हमारी माता, पुलिस हमारी बाप, गाय हमारी माता, पुलिस हमारी बाप, गाय हमारी माता है। पुलिस हमारी बाप, गाय हमारी माता है। पुलिस कौन आई इस बाजार में? गाय का धंधा करते हो तुम? हैं? गाय बैल का क्यों करते हो? अपनी करेंगे। गाय हमारी माता है, पुलिस हमारी बाप है। हाँ नहीं तो क्यों घुमाया तुम्हें? पुलिस हमारे काला गाय का धंधा, बैल का धंधा करते हैं। क्यों धंधा करते हो? गाय को कहाँ ले जाते हो? हैं? এটি একটি অভিযোগ ছিল যে এখনো আদালতে তার অভিযোগ সিদ্ধ হয়নি, তবুও পুলিশ প্রশাসন অফিস আদালতকে মান্যতা না দিয়ে, সংবিধানকে মান্যতা না দিয়ে এই রকম স্লোগান দিতে দিতে নিয়ে যায় আকিব এবং সালিমকে। আরও একটি ঘটনা, রাজস্থানের বিজেপি শাসিত রাজ্যে বিজয়নগর মামলায় আরোপি হাকিম কুরেশি পূর্ব পার্ষদ, তাকে কোর্ট আদালতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেই আদালত চত্বরেই উকিলগণ তাকে মারপিট শুরু করে। পিপুলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ এই মানবাধিকার সংগঠনটি সজ্ঞান নিয়েছে এবং যারা যে উকিলগুলো মারপিট করেছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে যারা ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন্স করে তারাই যদি ল অ্যান্ড অর্ডারে ধাঁচিয়া উড়ায়, তাহলে সংবিধান, এই কোর্ট আদালতের কোথায় মর্যাদা থাকবে? তাই বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে একের পর এক মানবাধিকার লঙ্ঘন হতেই চলেছে। এই মানবাধিকার লঙ্ঘন করার জন্য বিদেশে কিন্তু মুখ থুবড়ে পড়েছে ভারতের ছবি। তাই বিদেশের কাছে এই ভারতের ছবি এক অন্যরকম পর্যায়ে চলে গেছে। তাদের ওপরে যে অভিযোগ ছিল সেগুলো আদালতে সিদ্ধও হয়নি, কিন্তু এই রকম বর্বরতা উকিল থেকে পুলিশ পর্যন্ত তাদেরকে হেনস্থা করছে একমাত্র মুসলিম হওয়ার কারণে। এই ছবি একের পর এক আমরা দেখতে পাচ্ছি বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে।